wameamua kutumiwa na Mungu, wametii Mungu awatumie bila apendavyo. Mungu akiwa anakutumia anaweza akakuweka wewe kwenye hali ya chini au hali ya kawaida, lakini kupitia wewe watu wakubwa wakawa wanazaliwa, watu wakawa wanafanikiwa, watu wakawa wanaponywa, wanafunguliwa, wanapandishwa viwango vikubwa kupitia wewe, na wewe ukiwa katika hali ya udogo au hali ya chini. Hilo jambo linawezekana kabisa, na hiki kitu experience. Kwa hiyo ukiwa unapitia wakati huo, hutakiwi kujisikia vibaya kwamba kwa nini Mungu ananitumia mimi kubariki watu, watu wanapanda. Na kibaya zaidi unakuta ni kwamba watu ambao wanapanda kupitia wewe, watu ambao wanainuka kupitia wewe, wengi wanakudharau, wengi wanaanza kuonyesha dharau nini, kwa sababu wewe si uko chini, hawezi kukuheshimu, hawezi kukuheshimu. Kwa unakuta kwamba hiyo kitu inaweza kukufanya ujisikie vibaya na kufika pointi utake kuacha kutumiwa na Mungu kubariki maisha ya watu au kusaidia watu. Na nasema hivyo kwa sababu kuna kipindi ambacho watu wengi sana kuna kipindi ambacho niliamua kumwacha Yesu. Niliamua kumwacha Yesu kwa sababu niliona kama ananitumia kwa kujinufaisha yeye mwenyewe tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wanakuja na shida zao, I pray for them, na waombea, shida zao zinaisha. Watu wanakuja na magonjwa, ndugu yangu ametumia kila dawa mpaka sasa hivi imeshindikana, sijui nini na nini. Okay, tuombe, tunaomba, amefunguliwa. Na changamoto hii, sijaona hiki na hiki, matokeo yangu sijui nini na nini, mambo yangu yamejifunga sijui nini na nini. We pray na mambo yanakaa sawa. Kuna kutoka kwamba watu wanafanikiwa, watu wanakuja na shida, alafu sasa unakuta wanakuja wengi, wengine wanapiga simu wako mbali. We pray, tunaomba kupitia simu. Mtu ananiambia ile shida ambayo ilikuwa inanisumbua kwa muda mrefu imeisha. Mungu amenisaidia, nimepata kazi. Mungu amenisaidia, nimefanya hivi baada ya maombi yako. Wengine ni instant, yani matokeo ya papo kwa papo. Unaomba naye muda huo anapokea majibu muda huo. Lakini nikiangalia mimi, nikijiombea mimi kwa shida zangu, mbona Mungu anijibu? Mimi nikitaka kitu ninachokitaka, mbona Mungu anipatii? Nikawa najisikia vibaya. Shetani akawa anasema na mimi kwamba Mungu anakutumia tu kujinufaisha yeye, kulitangaza tu jina lake, kuonyesha nguvu zake, lakini hawezi kukusaidia wewe. Unapoteza muda wako tu, unatumika tu kama chombo, atakutupa mwisho wa siku, hauna maana.